Hello everyone. So students आज U3 का सिलेबस लेके आए हैं। U3 का पहला चैप्टर फॉर गॉड सेक्स होल्डी थंग हमने T1 कंप्लीट किया। अब आज हम पढ़ेंगे U1. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों में यानी कि एविल यानी कि गंदे काम जो है, बुरे चीज़ जो है उनके अंदर छिपा हुआ है, डोमिनेंट है बुरी चीज़ जो उनकी लाइफ में भी असर करते हैं। वन सच अमंग एविल इज़ बैक बाइटिंग, और इस तरह का बुरे काम में से एक बुरा काम बैक बाइटिंग है, चुगलखोरी। In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. इस बुक में, इस लेसन में हमें बैकबाइटिंग के बुरे असरात पढ़ने हैं, जो कि एज अ रिलीजियस व्यू, नॉन रिलीजियस व्यू इसका क्या असर होता है, इसका क्या बुरा इफ़ेक्ट होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। रीड द लेसन एंड फाइंड आउट द एविल इफेक्ट। इस लेसन को पढ़िए और बैकबाइटिंग से क्या नुकसान होते हैं वो हम इसमें पता करेंगे। Like our hands, our tongue has the power to do goods or evil to others. हमारे हाथों की तरह हमारे ज़बान को भी इतना ताकत खुदा ने दी हुई है कि इससे हम लोगों का अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। So it is common in human to do down others by speaking ill of them behind their backs. तो इंसान में ये खुसूसियत हमेशा पाई जाती है कि वो दूसरों को नीचा गिराने के लिए, टू डू डाउन, दूसरों को नीचा गिराने के लिए उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनके पीछे, उनके सामने कुछ कहते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उनके अगेंस्ट उनके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। द कुरान एडमोनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़। कुरान बिल्कुल मना करता है बैक बाइटिंग को, यानी कि बैक बाइटिंग करने वाले लोग यानी कि कुरान के हिसाब से बहुत बुरे लोग होते हैं। इट सेज, कुरान में कहा गया है, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मोंगर एंड बैक बाइटिंग। तो कुरान कहते हैं कि यानी कि हमें हर तरह के बैक बाइटिंग, स्कैंडल यानी कि लोगों के बारे में बुरा भला कहना, इन सभी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। चैप्टर नंबर 104 वर्स 1 यानी कि सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में कहा गया है, इन द एबो क्वाटेड आयत, ऊपर दिए गए आयत में होली वर्स में कहा गया है, टू वाइसेस, वाइसेस होता है हैबिट, टू हैबिट आर स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म। इंसान की दो आदतों को कुरान बिल्कुल मना करते हैं, दो आदतों को कुरान बिल्कुल स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। स्कैंडल मॉन्गरिंग यानी कि हु टॉक मैलिशियस टॉक अबाउट अदर्स, यानी कि किसी के बारे में गलत बयानी करना। टॉकिंग और सजेस्टिंग एविल ऑफ सम बड़ी बाय वर्ड और गेस्चर, या किसी को अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने जो लफ्ज़ के ज़रिए बुरा भला कहना, या इशारों में बुरा भला कहना, और बिहेवियर के थ्रू उनको तंज करना। मिमिक्री, किसी की नकल करना। सार्केज़म यानी कि आयरनी कहते हैं, सार्केज़म होता है लोगों को घुमा फिरा के लोगों के ऊपर यानी कि कुछ गलत बयानी करना, इंसल्ट करना। belittling of character behind one back, even if whatever is said is true provided the motive is evil. और हमारे पीछे जो बैक बाइटिंग करना, हमारे ख़िलाफ़, ये सब है यानी कि गुनाह माना जाता है। अगर उस इंसान के बारे में अगर सही भी कहा जाए कि वो चोर करता है, तो वो उसके बारे में अगर उसके बारे में लोगों को बताए कि ये ऐसा ऐसा है, तो उसको नीचे गिराने के लिए ये भी यानी कि बहुत ही गुनाह का एक काम है। Further, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace upon him, said, the similitude
of a person who indulged in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. پروفیٹ محمد نے بھی کہا ہے کہ جو پرسن بیک بائٹنگ کرتا ہے اس کی ایگزامپل سملیچیوڈ ہوتا ہے، ایگزامپل اس انسان کی سی ہے، اس انسان کی طرح ہے جو یعنی کہ اپنے برادر کو مار کر اس کا فلیش کھانے کا جو گناہ ہے یعنی کہ وہ بیک بائٹنگ کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. reported in صالح مسلم ایک بک ہے، اس میں رپورٹ کیا گیا ہے. also it is reported by حضرت ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ that he had once asked the beloved prophet peace be upon him to give him a prayer for reciting. ایک دن حضرت ابن حمید نے پروفیٹ محمد سے ایک دعا یعنی کہ جو نماز کے بعد کون سا دعا پڑھنا ہے اس کے بارے میں کہا گیا، تو دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم کاٹ ہولڈ ہز ہینڈ، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو کیا کہا، اینڈ سجسٹ دس پریئر، اور اس پریئر کو کہنے کے لیے اس کو کہا، او اللہ آئی سیک ریفیوج ان تھی فرام دا ایولس آف ایئر آئیز ہارٹ اینڈ ٹنگ، یعنی کہ او اللہ مجھے بچاؤ، یعنی کہ ہر برے طریقے سے مجھے بچاؤ، لوگوں کے یعنی کہ میرے قانون میں لوگوں کے بارے میں برا میں سنوں، مجھے اس سے بچاؤ، آئیز میں لوگوں کے بارے میں برا دیکھوں اس سے مجھے بچاؤ، ہارٹ اینڈ ٹنگ میرے دل کو صاف رکھو، اور ٹنگ میرے زبان سے کسی کی بیک بائٹنگ نہ کراؤ. یہ دعا ہمیشہ پڑھنے کو کہا ہے. رپورٹنگ ان ترمیزی میں یہ بیان ہوا ہے. However, it is not only Islam that denounce ہوتا ہے criticize, opposite backbiting, but all the religions in the world also denounce it. نہ صرف اسلام بیک بائٹنگ کو منع کرتا ہے بلکہ پورے دوسرے ریلیجنس جو ورلڈ میں دوسرے ریلیجن ہے وہ بھی بیک بائٹنگ کو برا مانتے ہیں. فار انسٹانس بائبل سے فار انسٹانس مینس انڈیکیٹ، بائبل بھی کیا انڈیکیٹ دیتا ہے، کیا کہتے ہیں، دیکھو، فار وی آل اسٹمبل ان مینی ویز، ہم جو انسان ہے یعنی کہ اسٹمبل ہوتا ہے گرنا، ہم انسان جو ہے ہر گناہ میں پھنس جاتے ہیں، یعنی کہ انسان جو ہے انسان سے خطا ہوتے ہیں. اینڈ اف اینی ون ڈز ناٹ اسٹمبل ان وٹ ہی سیز از اے پرفیکٹ مین، اگر کسی انسان سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ پرفیکٹ مین ہے. ایبل ٹو بریڈل ہز ہول ورلڈ، یعنی کہ جو انسان اپنے زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے پورے باڈی کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے کسی کے بارے میں برا بلا نہیں کہتے ہیں، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پورے باڈی پہ جس کا کنٹرول ہوتا ہے ایسے لوگ پرفیکٹ انسان ہوتے ہیں. تو آگے گیتا کیا کہتے ہیں، گرو گرنتھ صاحب کیا کہتے ہیں، اور بدھسٹ میں رائٹ ایٹ فالٹ کیا کہتے ہیں، وہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.